Bom Deus va nous faire grâce de pouvoir continuer. vai nos fazer graça para continuar. Nous sommes en train de faire le discipulat sur la doctrine, Estamos a fazer a disciplina sobre a doctrine appliquée. doutrina aplicada. Et on a commencé sur le premier thème qui est Começamos la chute ontem et la promesse. Sobre o primeiro tema, que é a caída e a promessa. Et hier, on a vu le premier point E ontem vimos o primeiro ponto que nous sommes en train de que développer, estamos a desenvolver, la condition originelle de l'homme. a condução original do homem. Ça, c'est le point 1. Isso é o primeiro ponto. Point 1, O primeiro ponto 1, la sainteté. a santidade. Point 1, point 2, 1.2, l'autorité. a autoridade. Point 1, 3, 1.3, la communion avec Dieu. a comunhão com Deus. Point 1, 4, 1.4, la prospérité. a prosperidade. Point 1, 5, 1.5, a l'éternité. eternidade. Point 1, 6, E 1.6, la a responsabilité. responsabilidade. Et on va clôturer sur ce point É aqui que vamos encerrar, dans le dernier qui sera point 1, 7, aonde que vai ser 1.7, le libre arbitre. o livro árbitro. On va prier. Oremos. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Nous te supplions de nous parler. Comme un instrument, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Que suis-je d'être devant ton peuple saint afin de parler les paroles saintes, Seigneur. Utilise-moi tout simplement comme un instrument. Mets en moi tes mots, Seigneur. Enseigne à mon cœur afin que je puisse parler aussi au cœur de ton peuple. Ramène tout pensée captif à l'obéissance de Christ. Je t'en supplie, Saint-Esprit, de pouvoir nous parler, nous édifier autour de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Le dernier point de ce grand point, O último ponto da primeira tema, donc 1.7, 1.7, le libre arbitre. o livro árbitro. Dieu a créé l'homme libre O Deus criou o homem livre et intelligent. e inteligente. Ils pourraient choisir et Ele déterminer poderia escolher e determinar leur propre chemin. o seu próprio caminho. Pour cette raison, Por aquela razão, l'homme répond à cette o décision. homem responde nas suas decisões. Nous savons bien que le livre arbitre, Sabemos que o livro árbitro c'est une grande doctrine, é uma grande doutrina. que jusqu'aujourd'hui il y a Que des até hoje tem contradictions, contradições, il y a des controverses tem controverso par rapport à ça. diante daquilo. Il y a ceux qui disent, Tem aqueles que dizem que ils ont une opinion contraire, esta é a opinião c'est-à-dire contrária. les deux courants théologiques, Quer dizer, duas aulas des teológicas, calvinistes que é o caso ministério, et ce qu'on appelle des luthériens. e aquele que chamam os luterianos. D'autres disent une chose Outros dizem et uma d'autres coisa disent le e contraire. outros dizem o Mais nous allons contrário. trouver le juste milieu Mas cet vamos ver après-midi. esta noite o melhor. Dieu a donné cette liberté à l'homme de Deus deu essa choisir. liberdade no homem para Il escolher. dit, voici je place devant toi un Ele diz, arbre. olha, coloca no meio de Tu ti um pourras tout arbre. manger, Você poderia comer mais tudo. celui-ci, Mas este, le jour quand tu en no dia mangeras, que comerás, tu mourras. você morrerá. Et il a présenté les E deux ele faits devant apresentou o l'homme. defeito do homem. C'était à l'homme de décider ce É qu'il o homem voulait. para decidir o que ele queria. C'était l'homme de choisir É ce o qu'il homem para voulait. escolher aquele que ele queria. Dieu n'oblige personne, Deus não obriga ninguém. mais Dieu montre le Mas chemin. Deus mostra o C'est caminho. à l'homme de décider É o ce homem qu'il para veut. escolher aquele que ele quer. S'il n'y avait pas le choix, Se não tinha escolha, notre amour vers Dieu o nosso amor diante de Deus n'aurait pas de valeur. não deveria ter um valor. Comme dans d'autres religions, Como outras il religiões, n'y a pas de choix. não tem Il escolha. faut le faire par obligation. Devemos fazer pela obrigação. Mais dans le christianisme, Até no cristianismo, ce n'est pas une religion, não é uma religião. c'est un mode de vie. Também um modo de Parce que vida. dans d'autres Porque religions, em outras religiões, ils doivent fournir des eles devem efforts fornecer pour esforços accéder à leur para Dieu. exceder os seus deuses. Mais dans le Mas no christianisme, cristianismo, c'est Dieu qui est venu é Deus que veio à la recherche de à l'homme. procura do C'est homem. la différence É a totale. diferença Mais total. dans cela, Mas diante disto, il y a l'homme qui doit tem homem que choisir deve Dieu. escolher Deus. Bien que quand la parole de Dieu est Sim, prêchée, quando a palavra de Cela Deus é arrive dans nos pregada, cœurs. isso chega nos nossos mais le choix corações. vient de
notre Mas a décision escolha vem da nossa decisão. d'accepter ou de ne pas De accepter, aceitar ou de não aceitar. de recevoir ou de ne pas De receber recevoir. ou de não Ce receber. qui fait la valeur de É isso notre que faz foi. o valor Parce da qu'on a nossa le fé. choix de dire oui Porque et de temos a dire non. escolha de dizer sim ou Mais ce não. matin, ce soir, Mas esta noite, il y a ceux qui ont dit oui. tem aqueles que disseram Je assim. crois que ceux qui sont Vou ici, crer, aqueles que estão aqui. ils ont dit oui à l'appel Disseram de sim Dieu. na chamada de Deus. Ils ont dit oui à l'appel Disseram de la sim na croix. chamada de cruz. C'est ça la force de É isso a l'amour. força do amor. La force de l'amour vers Dieu. A força do amor diante de De Deus. répondre par une De liberté responder numa totale. liberdade total. Sans pression. Sem pressão. Sans aucun engagement. Sem Mais tout engajamento. simplement parce qu'on a Mas compris simplesmente sim entendemos que Jésus-Christ que Jesus Cristo est notre é Sauveur. o nosso Salvador. Pour cette raison, Naquela mesma l'homme razão, répond à ses o décisions. homem responde às Ça suas veut dire, decisões. si vous décidez de ne pas Quer obéir, dizer que se não decisamos de vous obedecer, répondrez par rapport à cela. vamos responder diante Si vous disto. répondez bien, Se nós respondemos vous bem, répondez aussi par rapport à cela. também vamos responder diante disto. Dieu voulait Deus queria être estar, aimé amar, et pas seulement obéir. Ça, Et c'est non la somente phrase obedecer. clé de ce chapitre. isso que é a palavra que está nesse Dieu capítulo. voulait d'abord être aimé, Deus queria primeiro ser amado, non seulement obéir. não somente obedecer. Donc si on doit obéir, Se devemos obedecer, l'obéissance doit être le résultat de notre amour vers Dieu. a obediência deve ser o resultado do nosso amor diante Parce de qu'il y a Deus. des gens qui obéissent par peur, Tem pessoas que obedecem com medo, par obligation, pela obrigação, parce qu'on leur pressionne, porque estão parce qu'ils pressionados, ont peur, c'est pas des porque sorciers, des têm medo de magiciens. feiticeiros dos Ils mágicos. agissent par peur. Eles agem pelo Cette medo. obéissance n'a pas une valeur. Aquela obediência não tem Ce type valor. d'obéissance n'est pas fondé sur l'amour. Não é uma obediência que está Ce fundada type no amor. d'obéissance est fondé par la peur, É uma obediência que está est fondé fundada par no le medo. profit qu'on peut avoir envers Ou Dieu. no profito que podemos ter diante Si de vous Deus. obéissez, Dieu va vous Se donner. nós obedecemos Si a vous Deus, vamos obéissez, Dieu dar. va vous guérir. Se nós obedecemos, C'est vamos receber a vrai, cura. mais Sim. ce n'est pas suffisant. Mas não é Notre somente. obéissance A nossa doit obediência être enracinée deve ser dans fundada l'amour. pelo amor. Si ce n'est pas par amour, Se não é pelo tout amor, ce qu'on fait todo aquele que n'a façamos pas de não valeur. tem o valor. Dieu veut d'abord être E aimé. Deus quer para nós Si ser nous amados. l'aimons tel qu'il Se nós est, lhe amamos a forma nous que Ele allons é, l'obéir sans vamos pourtant être obedecer. poussés. Ter o Même interesse. s'il donne ou il donne Seja pas, quem der como nous dar. resterons obéissants. Vamos ser obedientes. Mais si nous ne l'aimons pas, Mas se nós não quand amamos a les Ele, choses tardent, quando as pessoas nous atrasam, nós désobéissons. vamos Parce que desobedecer. cet amour Porque aquele amor n'est pas basé, não é baseado. cette obéissance n'est pas basée sur Aquela l'amour, obediência não é mais baseada pelo est amor. basée sur les Mas choses sim que Dieu é peut faire. baseado nas coisas que Deus pode fazer. Est basée sur les choses É que Dieu peut baseado faire. nas coisas que Deus pode Alors fazer. ce type É d'adoration, aquele tipo de adoração. ce type de service Aquele tipo de serviço n'est pas digne. não é digno. Parce qu'on ne peut pas adorer Porque não Dieu podemos adorar a Deus. ou être des vrais Devemos adorateurs ser os verdadeiros adoradores. ou encore à louer Dieu Ou louvar a Deus. rien que par rapport à ce qu'il fait. Não é daquele que Ele faz. Voyons ces miracles, Vamos ver os voyons les milagres. guérisons, Vamos ver a cura. voyons qui ouvre les portes Vamos ver que Ele abre laborales, as portas. il ouvre les portes de la maternité, Ele abre as portas da il ouvre maternidade. toutes sortes de portes. Ele abre todas Vous as voyez les mains portas. des chrétiens Olha a mão élevées, do cristão ils disent levantada. il est saint, il Eles est dizem que roi, ele é il est santo, ele é ceci, rei, ele é ils isto. disent tout. Eles falam Cette tudo. adoration n'est pas Aquele si tipo de correcte, adoração não é bom. bien que c'est Dieu qui l'a Sim, é fait. Deus que fez. Pourquoi? Mas por quê? Notre adoration ne A doit nossa pas être adoração basée par rapport à deve ce ser que Dieu baseado fait. daquele que Deus Mais faz. notre Mas sim, adoration mas a nossa doit adoração être basée deve par ser rapport à ce baseado que Dieu por est. aquele que Deus Parce que é. ce que Dieu Porque est aquele que Deus est é. constant. É Ce tudo. que Dieu fait Aquele que Deus peut faz changer. pode mudar. Lazare a vu le miracle. Lázaro viu Il est milagres. ressuscité. Ele Mais ressuscitou. ce n'était pas synonyme qu'il ne devait plus Mas se nós mourir. dizíamos sinônimo, ele Il poderia était mais mort morrer. encore. Mas ele morreu de Donc ça ne novo. veut rien Mas dire não poderia dizer que nada. l'adoration soit A basée par adoração rapport à ce deve ser que Dieu baseada fait. naquele que Deus faz. L'adoration A doit être adoração basée deve par ser rapport à ce baseado que daquele que Deus Dieu é. est. Prenons notre foi là où il Vamos était. tomar nossa fé onde que estava. Plaçons-la Vamos colocar dans lá la personnalité na de Dieu. personalidade de Deus. Que Dieu reste le seul. Deus fica único. C'est ça l'amour. É isto, amor. Hier, on expliquait l'amour
par rapport à Jean. C'est le choix là qui fait la valeur de votre foi. Parce que vous avez le choix de choisir autre chose. Vous avez le choix de dire non. Vous avez le choix d'abandonner Dieu. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Mais si vous décidez par amour servir, c'est ça qui donne la valeur à votre foi. Amen. Amen. Rentrons maintenant le point 2. Entramos no ponto 2. Tout cela, Tudo isto c'était la condition originelle de era a l'homme. condição original do homem. Nous allons maintenant voir le point 2, Vamos ver o ponto 2. la chute de l'homme et ses conséquences. A caída do homem e as suas consequências. L'homme a choisi le péché, O homem escolheu o pecado. s'est rebellé contre E l'autorité de ele se Dieu rebelou contra a autoridade de et a Deus. choisi E l'autogouvernance. escolheu o autogoverno. L'autogouvernance. O autogovernante. Donc l'homme n'a pas Quer voulu dizer se que o homem soumettre à queria se l'autorité submeter à divine. autoridade divina. Il a voulu Ele s'autogouverner. queria se autogovernar. C'est une manière de dire, É uma maneira de falar. je n'ai pas besoin de Ou não toi. precisa de você. Je peux être Dieu, Ou moi. você é Deus também. Parce qu'il a fini Porque par ele acabou écouter para escutar l'ennemi, o inimigo, le diable. o diabo, En écoutant escutando ce que les serpents lui aquele que a disaient, serpente lhe disse, cela a créé la foi en aquele lui. criou a fé nele, A créé la foi en lui. criou fé nele. Savez-vous, Sabem que la foi dans les a choses fé das coisas vient de ce que vem nous daquele que écoutons. escutamos. Examine ce que tu Examina écoutes. aquele que nós Est-ce que escutamos. ce que tu écoutes Será que est aquele que nós digne de escutamos é créer ta digno foi? de criar nossa fé? Est-ce que ce que tu écoutes Será que aquele que nós escutamos t'enracine dans la parole de Dieu fonda a raiz da ou palavra de bien Deus? te pose à Dieu? Ou nos impousa com Deus? La Bible dit que la femme A a vu, Bíblia declara também a fêmea elle a viu convoité le fruit. e ele cobiçou a Elle s'est dit fruto. c'est bon à Ele manger. disse que é bom para Est-ce que comer. ce que nous regardons Será que aquele que nós est olhamos agréable pour notre é âme? agradável para nossa alma? Nourrit notre âme. Para alimentar nossa Choisissons alma. ce qu'on peut voir. Escolhemos daquele que podemos ver. Choisissons ce qu'on peut écouter. Escolhemos daquele que podemos escutar. Nous ne voulons mettre personne dans une prison, Não podemos estar ninguém numa prisão. morale ou intellectuelle, Moralmente ou culturelle ou intelectualmente. sociale. Ou culturalmente Mais nous ou voulons tout social. simplement Mas dire, queremos simplesmente dizer. choisissons des choses qui nous Escolhemos as édifient, coisas que nos qui edificam. édifient notre Aquele que âme. edifica a nossa alma. Parce que ce qui ne Porque édifie aquele que pas não edifica détruit notre destrói a âme nossa et nous alma. fait E nos automatiquement faz automaticamente ennemis de Dieu. inimigo de Deus. Dans cette libre arbitre, Nesse livre-arbítrio, l'homme a o choisi homem escolheu autre chose outra coisa que la rébellion. que o rebeliosmo. Pour cette Adam s'est détourné O Adão se tornou de Dieu diante de Deus, en décidant de ne pas decidindo que obéir. não poderia obedecer a Deus. Donc, il a pris la décision Ele tomou personnelle uma decisão pessoal de ne pas de não obéir. obedecer mais a Deus. Parce qu'il connaissait déjà ce qui était bon. Porque ele conhecia já aquele que era Mais il a bom, décidé de faire le mas decidiu contraire. de fazer o Combien contrário. de nous savons ce Quanto de qui est nós bon, sabemos aquele que é bom, ce qui est juste, aquele que é justo, ce qui est aquele agréable, que é agradável, ce qui est digne, aquele que é digno, que la Bible appelle, a Bíblia que chama, ça doit être l'objet que de nos devia pensées. ser objeto de nosso pensamento, Mais nous ne le faisons mas pas. nunca façamos, Parce qu'on le fait librement. porque nós façamos livremente. On décide de ne pas le Nós faire. decidimos de não On décide fazer, de ne pas decidimos de contribuer. não contribuir, On décide de ne pas nós decidimos de participer. não On participar, décide de ne pas venir au decidimos culte. para não vir On no décide culto, e personnellement. decidimos pessoalmente. Ça, c'est pas l'ennemi. Isso não é C'est inimigo, vous. isso é nós. Vous décidez de ne pas le faire. Decidimos de não fazer. Je vous cite les versets pour gagner le temps. Genèse Vamos citar 3, o 1, versículo. 6. Gênesis 1, 3, 6. Ésaïe 1, 2. Isaías 1, 2. Quand
il a mangé le fruit Quando défendu, comeu frutos proibidos, Adam s'est détourné de Dieu o Adão se retornou diante de et Deus décide de ne pas obéir. e decidiu não obedecer a Cette Deus. attitude d'indépendance Aquela atitude de et de independência rébellion e de est rebelião ce que la Bible appelle le é péché. aquele que a Bíblia chama o pecado. L'attitude de O rébellion atitude do et de rebelismo dépendance. e da independência. C'est ça qu'on É appelle le isso que péché. chamamos o pecado. De ne plus se soumettre Não é à mais se Dieu. submeter a Deus. De se dire que je suis Agora dizer autosuffisant. sim, eu sou suficiente. Et ça fait aussi partie E isso des também faz parte prédications de ce dos dernier pregação temps. desse último tempo. Qu'on vous raconte que vous Quando êtes fala des que dieux, nós somos Deus. en oubliant le contexte que cela est dit dans la Bible. Je vais vous dire deux Eu vou choses dizer duas qui vont vous coisas montrer que vous n'êtes pas que des vamos dieux. mostrar que não somos Deus. Un Dieu n'a pas besoin d'une rédemption. Deus não precisa de Vous et moi, nous redenção. avons besoin de la Nós rédemption. precisamos da redenção. Avec ça, c'est suffisant. Com isso Vous n'êtes pas acabamos. des dieux. Nós não somos Deus. Deux, Segundo, un Dieu est omnipotent. Deus é Omniprésent. Vous n'êtes pas Nós omnipotent não somos ni omnipotentes, omniprésent. nem omnipresentes. Je crois que c'est suffisant Eu sei que é suficiente pour que l'argument para soit que mis à essa terre. argumento seja sobre a terra. Continuons. L'indépendance, c'est ce qui anime beaucoup de chrétiens. A independência é aquele que anima muito L'homme a cristão. du mal à O supporter homem animal l'autorité. aguenta a autoridade. Même dans des églises, Até nas les igrejas, chrétiens ont du mal à os cristãos supporter têm l'autorité. mal de aguentar a Ils ont autoridade. cette attitude de Eles rébellion têm aquela atitude interne. de Vous les rebelismo. voyez, vous Vamos écoutez, ver, vamos mais escutar. dans leur cœur, ils Mas disent, no ah, seu je m'en coração, fous. Ele fala que Si je veux, eu je não viens. ligo, só quero Un ouvir. jour, vous allez voir cette Dia vamos attitude ver sortir. aquela atitude vai Parce que sair. c'est encore en Porque eux. está ainda em Quand il y nós. a encore ces Quando tem pensées, aquela ainda aqueles ces pensamentos, attitudes, aquelas ça veut atitudes, dire on n'est pas quer encore né dizer de que ainda não nouveau. estamos nascidos de L'homme a novo. du mal à accepter la souveraineté de Dieu. Dificuldade de receber Accepter o ce soberano que de Dieu Deus. a dit et a placé. Aceitar aquele que ele L'homme a disse para toujours colocar. voulu donner O son homem sempre opinion, queria dar a sua opinião. contredire ce que Dieu Contrário a àquele que fait. Deus fez. Et pourtant, Dieu nous appelle à la Mas sim, Deus soumission nos à chamou sa pela parole. submissão pela sua palavra. Cela a traîné, a mené l'homme dans beaucoup E de isso levou o conséquences. homem a muitas consequências. Voyons quelques conséquences de la chute de l'homme, pardon. Vamos ver alguns caídas vamos ver algumas derrotas do homem. 2.1. O primeiro 1.2. La mort spirituelle. A morte espiritual. Dieu avait déclaré que Deus declarou que la désobéissance amènerait la a mort. desobediência levará na morte. Genèse 2.17. Gênesis 1:17. Cette mort fut avant tout spirituelle. Aquele morte foi foi espiritual. Les gens pêchent As pessoas pecam dans le secret. no secreto. Ils viennent, Eles vêm. ils acclament, E eles ils aclamam. viennent, Eles ils vêm. chantent, Eles cantam. ils viennent, Eles vêm. ils modèrent, Eles moderam. ils viennent, Eles ils vêm. font tout ce E qu'ils eles veulent fazem faire. tudo no Ils serviço pensent de que Deus. comme personne ne Eles l'a pensam vu, que ninguém le viu. ciel aussi a été Também fermé. o céu também foi Mais ces fechado. personnes sont Mas mortes aquelas pessoas são spirituellement. mortas espiritualmente. La mort spirituelle intervient toujours en A morte premier. espiritual sempre vem Vous em primeiro sentez dans lugar. ces personnes une Nós tentamos rupture. aquelas pessoas rupto. Une rupture totale avec Ruptura Dieu. total com Deus. Tout ce qu'il fait, c'est Todo la aquele force passamos é physique. uma força Tout física. ce qu'il dit, c'est la Todo lettre aquele que qui ele parle. faz é a letra Il que n'y a plus fala. l'esprit qui peut convaincre. Só tem espírito que pode Même convencer. dans les chants, même Seja dans la na canção, modération, seja na moderação. même dans la prédication, Seja na pregação. il n'y a plus rien. Não tem mais nada. Parce que ces gens sont Porque morts aquelas pessoas são spirituellement, mortas espiritualmente. séparés de Dieu. Separado de Deus. C'est très É dangereux. muito C'est perigoso. ce qu'on appelle É isso que chamamos. travailler pour Dieu, mais sans Trabalhando Dieu. com Deus, mas sem Vous Deus. pensez que vous travaillez pour Nós Dieu, pensamos que mais trabalhamos Dieu com Deus. n'est pas avec vous. Mas Deus não está conosco. Même si vous prononcez les noms, Seja que nós predissamos as parlez-le, vous palavras. pouvez continuer à le parler, falar mais vous línguas. ne parlez plus au Mas Dieu não du vamos ciel. falar mais de Deus do Parce que céu. ce parole-là ne vous Porque aquelas édifie plus. palavras não vai edificar mais. Vous savez pourquoi
pourquoi? Sabe Parce por que quê? le Saint-Esprit envoie ta Porque o Espírito tristesse. Santo Et ton morreu. tristesse, ce n'est Ele estava que triste. vous répétez ce que Agora votre mémoire avait nós gardé. repetimos Ce aquilo n'est que plus a le memória parlant langue guardou. spirituelle Não é mais a qui língua vous espiritual édifie. que nos Parce que edifica. vous êtes mort Porque nós somos mortos spirituellement. espiritualmente. Il y a des grandes conséquences Tem spirituelles en muitas vous. consequências espirituais em Vous nós. chasserez les démons, ils partiront Vamos jamais. chasser os demônios, Ils vão vous sair, regarderont. vão olhar Parce em que nós, vous êtes morts porque somos spirituellement. mortos espiritualmente. Moi, j'ai vu Jésus. Sim, ouvi Jesus. Dans tout ce que j'ai lu, on Naquele connaît que ouvi tous. tudo. Jésus n'a pas chassé les démons Jesus deux não fois. soltou demônios dois Il le demônios. faisait une seule fois. Elle se fazia Si nous uma vez. insistons, il y a quelque Se chose nós assistirmos qu'on alguma vez, doit encore tem apprendre alguma de la part coisa de que Dieu. nós devemos aprender mais da parte de Deus. Beaucoup sont morts. Muitos estamos Faire des mortos. choses au nom de Dieu, mais Estamos sans a fazer Dieu. coisas em nome de Deus, mas sem C'est Deus. cela que Jésus a dit. É aquele que Jesus disse. Nous n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Não fazemos milagres em seu N'avons-nous nome. pas ressuscité des morts en Não ton nom? ressuscitamos mortos em seu nome. Ils leur diront, E ele diz: retirez-vous de moi, vous Afastem-te qui de commettez mim, vocês que l'iniquité. cometem a dignidade. Car ceux qui rentreront dans le Porque royaume des aquele que cieux, entrará no reino dos c'est céus ceux qui font la volonté é aquele que de faz mon a Père. vontade do meu Pai. La mort spirituelle, A morte très espiritual dangereux. é muito Ça, perigoso. c'est comme le cas de Saoul. É como um caso de Il Saúl, continue à être roi, que continuava mais a déjà ser o rejeté. rei, mas já rejeitado. Beaucoup ont toujours l'apparence des chrétiens, Muitos têm sempre mais aparência spirituellement cristã, ils sont mas morts. espiritualmente C'est são des mortos. chrétiens São bornés à la cristãos que pornographie, estão bornados à bornés pornografia. aux querelles dans leur maison, Ils estão lá na avec disputa des nas suas rancœurs. casas, Moi, com je n'ai rancúnios. jamais vu un Saint-Esprit rancunieux. Ou nunca vi o Espírito Une Santo que personne guarda rancor. rancunieuse qui parle en langue, il Uma n'a pas pessoa l'Esprit de rancuniosa Dieu. não tem Espírito de Une personne Deus. remplie de Dieu n'est A jamais pessoa que está cheia de rancunier. Deus não Parce guarda que l'Esprit rancor. de Dieu ne te laisserait jamais en paix. Vous me dites que vous êtes rempli de Dieu Você fala que estão et vous cheios de êtes Deus. rancunieux. E vocês guardam Vous ne savez rancúnio. même pas pardonner. Você não sabe Vous perdoar. répétez les mêmes choses. Você repite Et as vous mesmas dites que vous êtes coisas. rempli de E Dieu. você fala que estão Moi, cheios je de Deus. doute de votre E eu Saint-Esprit. duvido de vosso Espírito Santo. Sans accès à la source de vie, Sem ação nas l'Esprit de Dieu o nous Espírito fait. de vida movia. Le Seigneur a dit, O Senhor le disse jour où que tu en mangeras, no dia que você tu comerá, mourras e tu certainement. morrarás. Mais Adam et Ève Mas ont Adão e péché Eva ce jour. pecaram naquele Ils dia. n'étaient pas morts Não physiquement, estavam mortos mais fisicamente, spirituellement. mas Au espiritualmente. moment de l'acte No momento da ação, où ils avaient pris le fruit que défendu, tomaram o fruto proibido, ils ont perdu la vie de Dieu. perderam a vida de Deus. Et beaucoup de ces personnes ont perdu E la vie muita de gente Dieu. perdeu a vida de Ils Deus. vivent dans leur maison comme Vivem des nas suas païens. casas como Ça veut paganos. dire ils Quer sont morts dizer, eles são mortos spirituellement. espiritualmente. Ils vivent comme des païens, Eles ils vivem como écoutent paganos. tout et Eles ils boivent escutam tout. tudo e eles bebem Et ils tudo. disent tout, E ils eles parlent falam de tout tudo, et e sauf eles de falam de rien. tudo, que sem Sauf nada. ici, il fait E semblant aqui que eles enganam. d'être chrétien. de ser cristão. Mais en réalité, Mas na ce realidade, sont des eles são hypocrites. hipócritas. Ce sont des tombeaux blanchis. São túmulos Tout brancos. simplement parce qu'ils sont morts. Simplesmente porque são Ils ont mortos. perdu la relation Perderam avec a Dieu. relação com Deus. Demandez-leur la dernière fois ils ont lu Pergunta un eles, chapitre a de la última vez que eles Bible. leiam o capítulo da Demandez-leur Bíblia. combien de temps ils ont prié ce Lhes matin. pergunta quantas vezes Demandez-leur, oraram ils de ne vous manhã. diront rien. E vão lhes dizer nada. S'ils sont sincères, Se são aussi sinceros. veulent le dire aussi. E se também querem dizer. La mort spirituelle, A la morte rupture, espiritual ou a ruptura. la perte de la gloire Ou a de Dieu, perda da glória de la Deus. perte de la couverture de A perda da Dieu. cobertura L'homme de était Deus. exposé aux maladies, O homem estava exposado à exposé aux doença je e vais, de tudo. je vais avancer, sinon je vais beaucoup développer. On va faire d'autres points. 2.2. 1.2. La mort physique. 2.2. A morte físico. Deuxième conséquence de la rupture. A segunda consequência da ruptura. Autre conséquence du péché, c'était l'entrée de la mort physique. Outra consequência do pecado era a En entrada se do morte révélant, físico. l'homme a No perdu le rebelismo, droit de o vivre homem pour toujours. perdeu o direito de viver toda a vida. Hier, on a vu que Dieu a placé l'éternité dans le Nós cœur de vimos l'homme. que ontem vimos que o Deus colocou a Là, en eternidade. péchant,
em pecado, l'homme a perdu o cela, homem perdeu isto. le droit de vivre O direito éternellement. de viver eternamente. Genèse 3, 22. Gênesis 3, 22. Et de nouveau, E de novo, a reçu la malédiction de la poussière recebeu de a la terre. maldição de pó da terra. Genèse 3, Gênesis 3, 19. 19. Tu es poussière, Tu és pó tu retourneras à la e poussière. tornarás no pó. La malédiction était A prononcée maldição foi à pronunciada l'égard de l'homme. diante do Là, on homem. voit l'introduction de Ela la mort vai ver a physique, condição de morte la física. limitation de la A vie de l'homme, limitada vida do homem. parce qu'il avait péché. Porque ele pecou. L'homme ne devrait pas O mourir, homem não deveria mais morrer. si l'homme meurt, Mas se o homem c'est morre, parce que le péché a porque fait o son apparition. pecado fez a sua La aparição. Bible dit A quiconque Bíblia se soumet declara que aquele que se à submete quelqu'un a alguém devient son esclave. também se ficará o seu escravo. Si on obéit au diable, Se nós obedecemos ao on diabo, devient l'esclave du vamos ser diable. escravos do diabo. Si on obéit au Se péché, nós obedecemos o on pecado, devient l'esclave vamos du ser péché. escravos do pecado. Ça veut dire Quer dizer que on est mortel. também somos On peut mortais. mourir Podemos n'importe quand morrer et em n'importe qualquer comment. momento e tem Quand le como. péché est là, Quando o pecado il n'y está a lá, plus de couverture. já não tem cobertura. Avant, c'était Antes, que les sorciers de la famille qui Ele mangeaient les gens de la da famille. família que podem rir. Mais aujourd'hui, même un voisin Mas peut hoje te até manger. vizinho pode te comer. 2.3. 2.3. La mort éternelle, Morte pire eterna. que tout. Puro que tudo. Pior que tudo. L'homme a perdu, O homem perdeu. l'homme perdu se dirige O vers la homem mort perdeu éternelle. todos os seus direitos diante Une da morte séparation eterna. terrible et Uma définitive avec separação Dieu. terrível e definitiva com Deus. Hier, on a dit l'éternité existe Nós ontem falamos que a eternidade existe. pour les pécheurs comme pour les croyants. Pelo pecadores e como os crentes. Mais la différence, c'est le lieu. A diferença é o lugar. C'est ce qu'on a dit É hier. isso que falamos ontem. C'est pas là qu'on parle de la mort É éternelle. aqui que falamos da morte Donc, eterna. il faut comprendre ces choses Quer comme dizer, ça. devemos entender esse tipo de Quand coisa. on va parler maintenant Quando vamos falar du agora plan de Dieu sur la do plano de Deus sobre a rédemption, on pourra redenção, comprendre agora l'importance podemos entender de a l'arrivée de importância Jésus. de Si chegar on a ne comprend Jesus. pas ça comme Se ça, nós não entendemos on assim, dira Jésus était obligé de venir. vamos falar que Non, Jesus era obrigado a Jésus vir. n'était pas obligé de Não, venir Jesus não era obrigado para vir. pour toi. Para nós. Et je vais te dire une chose encore ce soir. Vou dizer alguma coisa essa noite. Jésus n'est pas mort pour toi. Jesus Cristo não morreu para nós. Jésus est mort pour satisfaire le cœur de Dieu. Jesus Cristo morreu para Une satisfazer fois o le cœur coração. de Dieu est satisfait, Uma vez o la coração colère do de homem, Dieu a de baissé, Deus satisfeio e a Dieu a raiva de pu Deus encore nous prendre, nous diminuiu. racheter. E Deus tirou mais nos resgatou. Voilà la vraie doctrine. Olha o verdadeiro doutrina. Il est mort pour satisfaire le cœur de Dieu. Morreu para satisfazer o coração de Deus. Sur la croix, il n'a pas crié « Oh Alphonse, Alphonse, pourquoi Sobre a m'as-tu cruz, abandonné ?» Ele não disse que Afonso, por que, que Oh, tu me pour la abandonaste? croix, il a crié « Ricardo, Ricardo, ¿por qué Ele me não gritou, ah, dejáis ?» Ricardo, Nunca. gritou, Ricardo, C'est Ricardo. pas ça. Il a crié Não é « Mon isso. Père, pourquoi m'as-tu Gritou, abandonné ?» pai, pai, por que tu me Il s'est abandonaste? adressé à la personne qui l'a Falava da envoyé pessoa que ele et à la mandou. personne pour qui il est en E train a de pessoa mourir. daquele que ele estava a morrer. Ça paraît un peu difficile. É muito Mas é difícil, mas é isto. La mort éternelle a intervenu. E a morte eterna veio. Définitivement, l'homme était destiné. O homem foi À la mort. destinado à morte. Là, on comprend qu'on Lá a que eu vamos vraiment un entender avocat. que sim, tinha um Là, on peut advogado. valoriser l'œuvre de la O croix. homem pode Si valorizar on ne a comprend obra pas da qu'on cruz. était condamné à cette Se mort, nós não vamos entender que fomos condenados on nessa était morte. condamné à la Nós séparation, estávamos condenados à separação. on était condamné à la mort physique. Nós estávamos condenados à On ne morte saura física. pas Não valoriser vamos saber la valorizar croix. a cruz. C'est parce qu'il y a des gens qui piétinent la Porque croix. tem pessoa que pisa Parce na qu'ils n'ont cruz. pas pris conscience qu'ils Porque étaient não tomavam des consciência condamnés à mort. que estava condenado na Eux, morte. ils pensent que tout simplement Dieu Eles m'a pensam guéri de la simplesmente, maladie. Oui, Deus c'est me tout. curou da doença, é tudo. Je vais vous expliquer une Vou chose. explicar alguma coisa. Être guéri d'une maladie Seja curado de uma doença. n'est pas synonyme que tu vas rentrer au Não é ciel. sinônimo que vai entrar C'est no céu. faux. É falso. Amém. Amém. Combien de gens ont mangé le pain? Quantas pessoas comeram pão?
5000 personnes 5.000 qui peuvent pessoas. prouver par A plus B que ces 5000 personnes sont sauvées. Quem pode encontrar que A Personne. plus B, que nem todos foram salvos. Il y a la différence entre Tem a diferença entre vivre de la grâce viver na graça et vivre dans la e grâce. viver dentro da graça. Il y a des gens qui profitent de la Mas tem grâce. pessoa que profita La da grâce graça. d'être guéri, A graça de de ser curado, trouver un boulot. de encontrar trabalho. C'est ce que Dieu peut faire. É isso que Deus rapidement. pode fazer em todo Mais cela mundo. n'est pas synonyme que tu Mas es não é sauvé. sinônimo de ser que você é salvo. Ce sont de vivre de la grâce. Esse é de viver Mais na vivons graça. dans la Nós grâce. devemos viver dentro da Ceux qui sont graça. dans la Aqueles grâce, que estão dentro da c'est ceux qui graça. sont sauvés. É aqueles que são Mais ceux salvos. qui vivent de la Mas grâce, aqueles que vivem na ils voient graça. le pain. Eles voltam Ils o voient ce pão. que Dieu fait. Eles voient aquilo que Ils Deus voient, fez. si on dit ici, on Se impose dizer, plus les não mains, vamos colocar as certains mãos. vont partir. Muita gente vão fugir. Si on dit on met plus l'huile, Vão falar que não vão colocar beaucoup vont mais aller. óleo. Muita gente vão fugir. Jésus a dit, Jesus diz que qui ne mangera pas mon sang et ne quem não boira vai qui comer, ne mangera pas mon corps et ne aquele boira não pas vai de mon comer o sang, a minha carne, ne peut pas e rentrer meu dans le sangue, royaume des não vai cieux. entrar no reino do La céu. Bible dit, ils étaient beaucoup A qui Bíblia sont partis. diz, muita gente fugiram. Parce que cette foule Porque aquele tola voulait multidão vivre de la grâce, queriam viver pela profiter graça. de la grâce. Profitar da Mais quand graça. Jésus a dit, il faut Mas manger mon Jesus corps, disse que devem comer o il meu faut corpo. boire mon sang, Devem beber o meu faire sangue. partie de mon corps, Fazer parte do meu corpo. participer à mes souffrances, Participar do meu portez sofrimento. votre croix, Carregar a sua cruz. suivez-moi, Sobre et seguir-me. que vous mourriez E vocês dans morrerão. votre vieille nature. Na vosso velho E aí velha havia plus natureza. personne. Já não tinha mais ninguém. Donc même si tu as reçu le miracle Seja du você que sida, recebesse uma ligação moi je n'ai milagre, pas peur. ou não ter medo. Même si tu as reçu le miracle de Seja que você tuberculose, recebesse milagre cela n'est pas de synonyme tuberculose, que tu vas aller au não é um ciel. sinônimo que vai ir no céu. Nous continuons. La mort éternelle. A morte eterna. La description biblique sur la réalité de la mort A spirituelle descrição bíblica sobre a morte est d'avoir espiritual. une vie sous la malédiction du péché. E de ter uma vida sobre a maldição do C'est pecado. terrifiant. É isso, muito C'est-à-dire une terrível. vie qui est sous la É malédiction du uma péché. vida que está sob a maldição do pecado. En enfer. No inferno. Marc 9, 43. Marcos 9, 43. Le temps de feu O tempo de fogo. ou la seconde mort. Ou a segunda morte. Pourquoi on dit la seconde mort? Porque estamos a dizer segunda Parce que morte. ces personnes étaient déjà Porque mortes aquelas pessoas já estavam mortas. spirituellement. Espiritualmente. Après, mort encore Depois physiquement. morto mais Et fisicamente. pas par la mort E depois éternelle, par la morte c'est-à-dire éternelle. après le jugement. Depois do Même julgamento. les païens vont ressusciter pour Até le os peganos jugement. também vão ressuscitar. Mais pelo julgamento. on va se séparer les Mas vamos chemins. se separar os caminhos. Amen. On va se séparer des chemins. Vamos se dividir Donc c'est caminhos. maintenant là qu'il faut É décider. agora que devemos Si decidir. vous voulez suivre Se Jésus, queremos seguir a Jesus, faites-le bien. vamos fazer Moi isso je me bem. souviens, ma mère me disait ceci. Eu me lembro que minha mãe falava que Clément, si tu veux faire cette chose, Clemente, se quer fazer fais-le isso, bien. faça Si tu ne isso peux pas bem. le faire, il Se faut não vai laisser. fazer, deixa. Si vous voulez le faire, Se faites-le quer bien. fazer, faça isso Si bem. vous voulez suivre Jésus, Se você quer faites-le seguir bien. Jesus, faça isso bem. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes Se pas não quer, obligé. não são obrigados. C'est votre décision et É vous vossa aurez votre decisão. sort. E vocês vão ver. Vous n'êtes o pas vosso là par destino. obligation. Não estão aqui pela Vous êtes obrigação. là parce que vous avez voulu Você être está là. aqui porque você queria estar aqui. Ni par contrainte. Não é pelo contrário. Là ou ailleurs. Ou outro sítio. Mais si on prêche que le même Se évangile, nós pegamos o mesmo les conditions evangelho, sont les mêmes. as condições são as mesmas. L'expression différente, l'expression qui définissent la même vérité, A expressão que define é a mesma verdade. c'est-à-dire l'enfer, Quer la dizer, gêne, o inferno c'est une éternité dans l'angoisse, é uma eternidade na angústia, la douleur a dor et le désespoir, e o desespero, loin de la présence de distante da Dieu. presença de Deus.
C'est ce qui sera l'enfer. É isso que vai ser inferno. Jésus a parlé de la géhenne. Jesus disse na Geia. Il dit là-bas, il y aura Ele l'angoisse. está dizendo lá teria Il y a des gens, angústia. quand ils ne sont pas l'argent, ils sont malades. Quando tem pessoas Parce quando que estão ça lui lá, montre que 10 kwanza. Deus fala só Il est Deus capable même de Ele vendre é son capaz salut. até de vender a sua salvação. Parce pour qu'on lui donne 5000 kwanza ou Porque je sais possa pas lhe dar quoi. 5.000 kwanza ou não sei o quê. Parce qu'il n'a pas pu supporter Ele não aguenta l'angoisse a d'une angústia journée, num dia, la douleur d'une a dor journée. de um dia. Mais combien de fois la douleur Mas éternelle, quantas vezes a dor l'angoisse eterna, éternelle. angústia eterna. Il y a un président congolais qui a dit une Tem phrase. presidente congolês que diz uma palavra: Vivre durement aujourd'hui viver pour duramente mieux hoje vivre demain. para viver melhor amanhã. Je prends que l'idée, Somente vou tirar a s'il ideia. faut porter la croix ici, Se é para levar à a cruz cause aqui, de Jésus, por causa de Jesus, même dans l'angoisse, seja na même angústia, dans la douleur, seja na dor, même dans la souffrance, seja no sofrimento, il faut tenir bon. devemos ficar Demain, ça serait meilleur. amanhã vai ser Je melhor. ne dis pas, je ne dis pas demain que vous aurez des voitures. Oh, nous va Je dire ne, qu'amanhã je nous ne vamos promets ter rien. carro. Não vamos Je ne prometer promets nada. pas que vous aurez des maisons. vamos prometer que Mais vamos moi, ter je casa. promets une seule Mas chose. fico prometendo Et uma je coisa. rappelle ce que la Bible dit. Vai repetir Vous aquilo que aurez Bíblia une place dans les diz. Vão ter cieux. lugar no céu. Parce que Jésus a dit, Porque Jesus il diz: est bon que je m'en eu aille. preciso que eu Vous vou préparez des preparar places. lugar. Dans la maison de mon casa de Père, meu pai. il y a beaucoup de Tem demeures. muitos lugares. Est-ce que Dieu peut mentir? Será que Deus pode mentir? Est-ce que Dieu peut te mentir? Será que Deus pode Te nos donner mentir? une promesse, il ne le fait E ele pas. amanhã prometer não Mais fazer. croyons au moins à cela. Crê nisto. Pour nous confirmer Para nos cela, confirmar isto. pour nous donner la force Para sur nos dar cela, força sobre il isto. dit, Ele disse: je prends mon eu esprit vou tomar o meu qui est espírito, ma partie, qui est ma qui part, fait ma dignité. qui est ma Je dignidade. te le eu donne vou te entregar comme un gage. como gage. Quand vous allez à la banque, Como você vous vai ter prenez un banco, crédit, para on tomar vous crédito. demande des gages. Vous devez Il y a gage. certains qui laissent même le permis muita gente que d'occuper. deixa Il y a até certains permis. qui gagent tout Hoje você tem que pour dar avoir tudo. un petit Para crédit. ter um pequeno Jésus-Christ a dit Jesus ceci. Cristo disse isso. Si vous croyez à Se ce tu que je crê vous naquilo que eu vos digo, si vous voulez croire à ma você crê na promesse, minha promessa, tout simplement, Tout simplement, je laisse mon eu vou esprit. deixar o meu espírito. Désolé, pasteur. Non, pas de problème, allez-y. J'ai fait comme ça, désolé. Je vous en prie. Il a laissé son esprit Ele deixou o seu espírito comme gage. como guarda. Comme si ce n'était pas suffisant Como pour não era toi. suficiente para Il n'a nós. pas laissé un Ele amplificateur. não deixou o Il a amplificador, laissé une mas partie ele de deixou uma lui-même. parte dele. Une partie de lui. Uma parte dele. Il est bon que je m'en É aille muito precisa que afin eu vou. que le Para que o Saint-Esprit Espírito vienne, Santo veio. qui est la troisième Que é a personne de terceira la pessoa da divinité, divinidade. qui habite en Que vous habita em nós. comme gage Como que gage. je reviendrai Eu vous vou voltar chercher. para vir vous Mais il y a des chercher. gens qui ne croient pas Mas tem cela. pessoas que não Ils creem continuent nisso. à marcher un pied par là, un pied Continua par andando uma perna là. dentro, outra perna fora. On ne sait pas si on est comme, on Não est comme des sabe chauves-souris. se não sei se somos como Là, não somos. là c'est un animal. Aqui é um animal. De l'autre côté, Outra parte. c'est un oiseau. On Pássaro. n'arrive pas à discerner, ça me fait pitié ce truc. E não consegue discernir, isso me dá pena. On n'arrive pas à discerner Não consegue qui discernir vous êtes. quem somos. Même ton mari ne te comprend pas. Até o teu Ou marido ta não te femme. conhece, ou a Des sua fois, je mulher. ne te comprends pas. Há momentos Mais que não il te n'a pas conhece. de mots clairs. Mas C'est não vrai, il ne te palavra comprend clara. pas. Ele não te conhece. En dépit que tu vas à l'église, No il momento ou onde você elle vai à ne te igreja, comprend Ele ou pas. ela não te entende. Donne ta position. Entrega só a sua Dis-nous ce posição. que tu es. Fala daquele que você é. Dis-nous ce que tu es. Fala aquele que você Afin é. que Dieu soit Para que fier Deus de toi. seja- Vous que savez, Deus Dieu seja au fidèle ciel, a ti. il est resté ceci. Ele ficou Il dit, assim. Satan vient. Ele espera Satan vir. se présente Satanás devant se lui. apresentou diante Il dele. dit ceci. Ele disse assim, Est-ce que Satanás, tu as remarqué? será que tu notaste? Est-ce que tu as remarqué? Será que tu notaste? Est-ce que tu as vu Será que olhaste? mon serviteur Job? Uma só de Est-ce que Deus, Dieu Job? peut frapper la poitrine Será que pour Deus toi? pode bater um peito Dis para à nós? Satan, Que as-tu Satanás, vu mon será serviteur que tu Job? viste o meu servo Job? Est-ce qu'il y a encore des choses
gens comme ça. Ainda tem Que pessoas Dieu assim. peut donner les témoignages, Que Deus possa dar pas testemunho. devant n'importe qui, Não é diante de devant qualquer- Satan. diante de Est-ce que tu Deus. l'as remarqué? Aquele que você gosta. Est-ce que tu as remarqué Será cet que tu homme? notaste esse Dieu homem? doit remarquer Deus ce qui deve ont notar aquele que é Être novo. fier que É j'ai ser fils. fiel naquele que somos. Parmi nous ici, ceux qui ont Comme des nós filles aqui, ou des aqueles fils que têm qui filhos ont ou réussi, filhas, ils sont ils sont fiers. fiers, sont Oh, fiers. mon fils et Oh, mon mon coquin. filho. Mais Dieu veut aussi Mas être também fier de Deus nous. quer ser Fier fiel a de nós. bons chrétiens. Quer ter bons Témoigner cristãos. des bons chrétiens. Testemunhar dos bons Satan cristãos. dit, Satanás n'est-ce diz, pas parce que tu oh, lui as não tout é que donné. você lhe desse tudo. Il dit non. Ele diz não. Lui, il n'a pas cette foi Ele não tem aquela imaginaire. fé, né? Vas-y et prends. Oh, então, Tu verras. É tu verás. Va, prends tout, Toma tu tudo. verras. É verdade. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens Ainda comme tem ça? cristãos assim. On a tout pris. Tomaram La tudo. foi est restée intacte. Ele ficou Parce mesmo. que son adoration La sua adoração n'était pas basée sur não ses era brebis. baseada sobre Son seus bens. adoration A sua n'était pas adoração basée sur não ses era baseada enfants. nos seus bens. Lisons, ça c'est hors thème. Lisons Habakkuk chapitre 3. Vamos ler o livro de Abacuas. Si je ne me trompe pas, 17 à 18. Habakkuk. Fala aí, Marcos. Abacuas 3. 3, 17 et 18. Allez-y. Ouais, lisez celui qui a la page. Bon, je lis moi. Habakkuk 3. Ce verset 17 à 18. nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Car le figuier ne fleurit pas. Amen. Amen. Allez-y. La vigne ne produit rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. le Dieu, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. le Dieu de mon salut, la conclusion. O Deus da minha salvação. Qu'est-ce qu'il dit? O que Il é que dit ele diz? ceci. Car le fruit ne... Ouh, ça c'est quel français là? Bourgeonnera plus. Ainda que a figueira não floresça, Même ici il n'y a plus rien. seja que já não tem Même nada, ici je n'ai plus de brebis. seja que já não tem Même ovelhas, ici dans mon état il n'y a plus de seja no provision. estado já não tem provisão, Même ici mon champ ne seja pousse o plus. meu campo já não Même ici floresça, je n'ai plus de lait. seja que já não tem Mais leite, toutefois, cada vez, je me réjouirai vou en me réjouir l'Éternel, eterno, le Dieu de mon o salut. Deus da minha salvação. C'est ça la foi qui n'est pas É sur isso a les fé que choses, não passa nas mais la coisas, foi qui est sur Dieu. mas a fé que está sobre Deus. Valorise son salut plus que toutes les Ele choses. valoriza a sua salvação em Deus acima de Valorisez tudo. votre salut plus que toutes les Valoriza a bénédictions sua matérielles. salvação sobre Valorisez todo votre bendição salut plus eterno. que tout ce que vous déteniez. Valoriza Parce a que sua vous n'allez salvação jamais sobre avec todos ces os choses au bens tombeau. terrestres. Você não vai levar aquelas coisas no túmulo. Dieu est fier des personnes pareilles. Deus é fiel àquele tipo de Ce qui a pessoa. fait qu'il était fier de Job. É aquele que fez que ele Il a seja dit, fiel as-tu de vu Job. mon fils Job? Ele disse, tu viste o meu filho Job. Nous continuons. Continuemos. 2.4. 2.4. La douleur et la maladie. E a doença. Ces choses n'existaient pas avant. Aquelas coisas não C'est existiam la antes. conséquence du péché. É a consequência do pecado. Depuis la rébellion en Éden, Desde que a rebelião l'homme a été chegou écrasé par la douleur. foi pisado e la pela maladie. dor e a doença. Depuis sa naissance, Sobre a sua la douleur l'accompagne. a dor não Non acompanha, seulement dans son não esprit, somente no seu espírito, mais aussi dans son âme mas et também na sua et alma corps. e o seu corpo. Il y a des gens qui ont des douleurs Tem éternelles pessoa que depuis tem qu'ils dor sont nés. eterno, desde que está nascido. Ça est là, Está lá, ça pèse. está lá. Amen. Douleur dans l'âme, douleur dans l'esprit. A dor na alma Et e a la dor no douleur peut espírito. être causée par une situation qui n'est pas E a résolue, dor deve ser uma situação que não par tem une maladie qui n'est resolvido. pas guérie, Uma doença que não tem cura. par un enfant, Ou num filho. qu'on attend quelque chose, Quando esperamos alguma mais coisa, il peut être malade. também pode estar doente. Tout ça, ça crée de la Isso douleur. tudo cria dor. La douleur dans la vie des hommes.
A dor na est vida la do homem conséquence du péché. é a consequência do Il n'y a pas pecado. d'autre chose. Não tem mais outra coisa. La malédiction du péché A maldição do pecado a laissé vulnérablement, deixou vulneravelmente, deixou faible et vulneravelmente sans défense. fraca e sem l'homme. defesa o homem. Quand vous péchez, Quando nós pecamos, quand l'homme pêche, quando o homem il est peca, vulnérable. ele fica vulnerável. N'importe qui peut le toucher. Qualquer pessoa pode lhe N'importe tocar. quelle maladie peut le Qualquer toucher. doença pode tocar. N'importe quelle infection peut lui Qualquer faire infecção du pode mal. fazer-lhe mal. Et la malédiction E a pèse. maldição entra. Tout ça, Todo c'est la isto conséquence é a du péché. consequência do pecado. Sentez-vous une douleur de Vamos que vous sentir a êtes dor né, porque somos Deus. d'être toujours peut-être pauvre, De estar sempre talvez pobre. de voir ta famille au même statut. Ou de ver nossa família no mesmo estatuto. Je ne sais pas si c'est la source de la sorcellerie. Ou não sei se é a fonte da feitiçaria. La douleur et la Dor maladie. E a doença. Ces maladies Aquela doença incurables, ces maladies incurável. douloureuses, Aquela doença ces dor. maladies qui ne cessent de Aquela vous rendre doença pauvres. que só nos deixa pobres. C'est la conséquence du É a péché. consequência do pecado. Il y a eu des exceptions Tinha decepção, tem decepção. quand on a demandé à Jésus qui a Quando péché. pedimos a Jesus quem pecou. Pourquoi ils ont demandé qui a Porque péché? perguntaram quem Parce pecou. que les Juifs, Porque les os pharisiens judeus, os avaient la fariseus connaissance tinha de conhecimento la Torah. da Ils Bíblia. savaient que toute maladie était Toda doença sabia conséquence de la era a du péché. consequência do pecado. Mais dans ce cas-là, Mas naquele c'était une tempo autre chose. era a nossa Mais comme nous coisa. parlons du péché Mas quando estamos a originel, falar do pecado nous voulons original, rester là. queremos ficar ali. La maladie A est le résultat doença du é péché. o resultado do pecado. 2.5. 2.5. Misère, désordre naturel. Miséria, desordem Tout natural. ce que nous voyons, Todo la aquilo que nós misère, vimos, miséria, désordre naturel, desordem c'est-à-dire natural quer dizer, les saisons ne se respectent plus. quer dizer o Peut-être tempo ici, je já ne sais não se pas. respeita. Mais si vous allez en Respecta. Occident, vous allez voir que Se nós vraiment, vamos ir na Europa, il y a un changement tem climatique. mudança de clima. Des fois, vous êtes en hiver, Há momentos que estamos no inverno, il fait chaud terrible. está a fazer quente terrível. Ça change brusquement, on Isso comprend muda de plus. repente, já não entendeu. Des fois, ça rentre tôt, Há momentos entra des fois, cedo, ça rentre très há tard, momentos entra et des fois, tarde, ça neige même há pas. momentos já não costuma serenar. Et comment tout cela montre E como é que isso vai mostrar ces conséquences du péché qui consequência touchent do même pecado até que l'univers. está tocado aqui Cela no montre universo? à tel Isso point mostra como l'autorité que de l'homme a était autoridade do énorme homem sur era l'univers. enorme sobre o universo. Parce que c'est quand lui pêche, ele l'univers quando peca, subit. e o universo está sob Parce está, que c'était lui está qui apagado, était l'autorité porque ele de que era a ces choses. autoridade daquelas coisas. Vous, parents, Nós pais, faites certaines choses avec sagesse. cuidado, façamos algumas coisas Pour ne com pas faire sabedoria, payer à vos enfants para que nossos certaines filhos choses. não paguem algumas coisas. Je dis bien faites avec prudence. Cuidado, fazemos com prudência. Pensez à ceux qui vont rester. Vamos pensar naqueles que vão Si vous ficar. dites je fais ma vie, je m'en Se vais, eu vou dizer, vou fazer minha vida, vou. sachez que vous Sabe laisserez que vais deixar des gens qui ne vont a jamais descendência ni penser à votre que não mémoire. vão pensar na sua memória. Ils diront si je suis Vão ceci, dizer, se eu sou c'est à isto, cause de mon père, culpa é o meu c'est à pai, cause de ma é mère. por causa da minha mãe. Ils ont préféré leur vie que les Preferiu nôtres. a sua vida que a nossa. Faites certaines choses avec Faça sagesse. algumas coisas com sabedoria. Surtout quand vous êtes en colère Pior quando estamos com raiva et surtout quand vous êtes beaucoup joyeux. e pior quando estamos muito alegres. C'est les deux moments les plus extrêmes Somos momentos muito que perigosos l'homme prend des décisions que o homem toma decisão irréversibles. irrecessível. Amen. Celui qui avait reçu le droit de régner Aquele que recebeu o direito de reinar sur toute la création, sobre toda a criação, il vit la terre être maudite à ele cause via a de lui. terra ser amaldiçoado por causa Après dele. la chute de l'homme au Depois da péché, derrota do homem, ce qu'on a lu dans Genèse, é que lemos no livro de Gênesis, depuis là, la pauvreté et a le désordre propriedade e desordem ont été établis foi estabelecido et la vie est devenue e difficile. a vida tornou-se difícil. Quand
Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Quando Deus disse no homem, comerás com o suor do Quand seu il a rosto. placé ou après le péché? Ou quando ele colocou depois do pecado. C'était après le péché. Era depois do pecado. N'est-ce pas? Au départ, l'ordre était cultive et garde. No início Point barre. era só cultivar e guardar. Là, il dit, tu mangeras la sueur de Ele ton disse, front. comerás com o suor do seu rosto. C'était après la Era désobéissance. depois da desobediência. Et c'est ça, le désordre qui est venu. É isso o desordem que Ce qui veio. était proche est Aquele que devenu era loin. próximo tornou-se Ce qui était distante. facile est devenu Aquele que era difficile. fácil tornou-se difícil. Ce qui était si proche, E aquele que era muito ce qui próximo. était, on pouvait la prendre Aquele que facilement, poderia tomar facilmente. mais il faut souffrir pour la Agora voir. devemos sofrer agora para ter. Pour certains, c'est difficile. Certamente nos outros é difícil. Avoir 50 000 Para kwanzas, ter 50.000 c'est kwanzas très difficile. é muito Il difícil. doit bosser dur. Deve trabalhar Pour d'autres non, pour d'autres oui. Noutros sim, outros não. Pour certains, avoir même de quoi manger, Outros até para ter que comer. c'est très É difficile. difícil, amém. Là où dormir, c'est très difficile. Para ter lugar de dormir é difícil. Quand il y a la maladie, c'est pire. Quando tem a doença é o pior. Il n'y a pas d'autre solution. Não tem outra solução. Revenir au Seigneur Você não vir no de Senhor tout corps de todo o corpo. et faire des choses droites E devant Dieu. fazer coisas direito diante de Deus. Éviter les fraudes. Vamos evitar fraude. Même à l'administration, même si c'est Seja na l'État, administração, seja o ne Estado. fraudez pas. Não frauda. Il y a un jour, Tem um je dia, prêchais dans une église, ou eu estava pregando numa igreja, je disais aux bien-aimés, estava dizendo os bem amados, pourquoi fraudez-vous por que l'impôt? fraudamos o imposto? Pourquoi fraudez-vous le Por métro? que fraudamos os metrôs? Je dis à un qui est serviteur, Ou disse nunca era servo. je dis, mais pourquoi tu peux accepter? Por que tu accepta? Ta femme est enceinte. A sua mulher está grávida. Faire déclarer la grossesse par un autre qui est devenu français ou belge ou allemand. Declarar a gravidez de outra pessoa que é Pour alemão. que tu puisses avoir les Para papiers que en você Europe. possa ter documento na Europa. Et tu es E prédicateur. tu és pregador. Et tu penses dans cette E condition-là, você Dieu pensa va naquela agir. condição que Deus vai Après, tu agir. donneras le témoignage E você vai dar qu'on m'a testemunho. donné une carte d'une Que me année. deram carta de identidade. Tu sais sa réponse? Sabe a sua Il resposta? m'a dit, tu me dis comme ça parce que tu es devenu Me européen. disse isso, você porque você Je agora dis é não. europeu. Eu disse não. J'ai supporté 12 ans Eu pour avoir aguentei ce 12 que j'ai. anos para ter essa Je pouvais identidade. faire comme toi, mais Ou je ne l'ai poderia pas fait. fazer como você, mas não fiz. La Bible dit dans le livre A de Bíblia 1 Samuel, diz no primeiro chapitre livro de 3, Samuel 3, chapitre 2, pardon. 3:2. Si je me trompe pas au verset 30, Se não me engana, no c'est avec les versículo pincettes, je 30. ne confirme pas. E- Je ne confirme pas ce passage parce que je ne l'ai pas précisément. Chapitre 2, vers verset 30. Il est écrit ceci. Está escrito o seguinte: J'honore ceux qui Eu m'honorent, honro aqueles que me honram, ceux qui me désobéissent, aqueles que me ceux qui desobedecem ne seront pas honorés. não vão ser honrados. Si nous honorons Dieu Se même nós dans les honramos a Deus souffrances, nos si sofrimentos, nous honorons Dieu même si c'est se difficile, nós adoramos a Deus, seja que é difícil, Dieu va vous honorer Deus vai nos honrar en tout. em todo. Ouais. Si Dieu dit Se Deus disse qui est fidèle dans les petites que choses, fiel nas pequenas je lui coisas, confierai les grandes eu vou lhe choses. confirmar Il grandes restera coisas. fidèle. Ele vai ser Si vous ne fiel. savez pas, Se você não sabe, partagez comme vous avez dit Kwanzaa, divide quando tem 10 même si vous coisas. aurez dit, vous n'avez pas partagé. Seja que você tem 10 mil, Si não vai vous ne savez dividir. pas, donnez à Dieu comme vous avez Se você 10 não sabe dar quando você tem 10 10 centímetros Kwanzaa, ou 10 même kwanzaa, quand vous aurez des millions, Seja quando vous você ne tem saurez milhões, pas le faire. não vai saber Parce dar. que ce n'est pas dans votre que não é nature. da sua natureza, Vous ne le ferez jamais. não vai fazer isto. Vous ne le ferez jamais. Não vão fazer isto. 1 Samuel 2. Je me souviens ce matin, mon pasteur m'a dit, E lembro de À pastor l'époque, me dizer que antigamente je gagnais très peu, eu ganhava pouco, mais je donnais toujours mas à eu Dieu. dava sempre a Deus o meu dízimo. Je suis resté calme et dit oui. Eu fiquei calmo de sim. Effectivement, j'étais là. Efetivamente eu Quand estava il lá. partait à l'ENA et tout Quando ele machin ia pour lá étudier, para estudar, c'était pas facile. não era Il fácil. fallait faire la ligne 11. Vous connaissez la ligne 11? Ele devia domar.
Ele deveria domar. Quand tu laisses tes chaussures comme ça, Quando ça você deixa que s'incline. ela até se Parce que là, il n'y a toque. plus de sommeil. Porque já não tem lá. Je me souviens, il avait un Alden marron Eu me lembro que ele tinha sapato cor avec marrom, une chemise rose. com uma camisa cor de rosa. Mais c'était plus rose, c'était un peu blanc. Mas não ficou mais rosa, tornou-se branco. Il y a des gens qui viennent de loin. São as pessoas que vêm distante. Soyez fidèles dans les petites choses. Sejam fiéis nas pequenas coisas. Dieu va vous donner les comptes. E mesmo Honorez Dieu. Oremos Dieu va a Deus vous e honorer. Deus vai nos honrar. On va continuer. Continuemos. 2.6. 2.6. L'esclavage spirituel. Escravamos espiritual. Quand l'homme n'a pas obéi à Dieu Quando o homem não et obedeceu a écouté Deus la voix de Satan, e escutou a voz de Satanás, il devient l'otage agora ficou na et se laisse dominer par le e se diable. deixa dominou para o diabo. Donc l'homme s'est donné entre les mains de l'ennemi O homem se lui-même. entregou nas mãos do inimigo ele mesmo. Parce que qui se soumet Porque aquele que se submete à quelqu'un numa ou pessoa, obéit à obedece quelqu'un numa devient pessoa, son esclave. agora fica o seu L'homme escravo. s'est fait O homem esclave se fez lui-même. escravo ele mesmo. Lui qui était Ele libre que dans era le livre jardin. no jardim do Lui Éden. qui avait tout le Ele que tinha pouvoir. todo o poder. On l'a menti. Lhe mentiram. Tout simplement lui disant, Simplesmente dizendo, si tu manges se tu ça, comer tu isto, seras comme Você vai lui. ser como ele. Si tu fais Se cela, tu fazer isto, tu deviendras você ceci. vai ser isto. Frère, Irmão, si tu oublies se ce tu que tu esquece es, aquele que você é, tu perds ce que tu você perde détiens. aquele que você tem. N'oubliez pas votre Não esquece identité. vossa Si identidade. vous oubliez ce que Se vous tu êtes, esquece aquele que vous você perdez é, ce que vous vai perder possédez. aquele que você tem. L'homme a oublié ce qu'il O homem était. esqueceu L'héritier quem é. principal O de herdeiro Dieu. principal de Deus. Garant de l'autorité dans le Deus tem jardin. autoridade do jardim. Le jardin, c'était son O paradis. jardim era o paraíso. Il a oublié tout cela Esqueceu isso tudo. à cause d'une parole Por d'un causa de uma individu palavra qui indivíduo. n'avait jamais Que vu. nunca viu. Il a vu que ce jour-là, Só viu naquele et dia. ce même jour, on l'a E naquele convaincu. mesmo dia que ele convenceu. J'ai dit aussi à ma soeur une chose. Eu disse na minha irmã Donc também ce uma coisa. monsieur-là, Esse homem, tu l'as vu qu'une seule só fois. lhe viste uma vez. Tu n'écoutes personne à la Você não maison. escuta agora Ni ninguém em papa casa. ni maman. Nem papai Parce nem qu'il mamãe. t'a dit tout simplement, Porque te disse je simplesmente, t'aime. eu te Et amo. tu es parti de la E foste maison. também de Je casa. dis, mais petite soeur, tu es Eu bête. disse, minha irmã, você é burra. Après, tu me reviens E ballonner. depois estás a vir Mais contra dis, mim. mais ça va pas là. Eu disse, a tua cabeça não vai. Celui qui t'a gardé, Aquele que te guardou. 18 ans, 20 ans, 20 22 ans. anos, 22 anos. Tu écoutes une personne, un Você individu, escuta uma que pessoa. tu connais même pas Você ses não parents. conhece a Ni sua même là família. où il vit. Até onde Même ele c'est vive. tout ce qui fait, c'est des Todo mensonges. aquele que ele faz é Il a que mentira. besoin de te Só connaître. precisa de te Tu te conhecer. laisses partir Você se d'esclave. levaste escravo. C'est ce que l'homme a fait dans le jardin. É isso que o homem fez Je no fais jardim. qu'une do homem. parallèle. Só estou fazendo Je veux parada. offenser personne. Eu não quero ofender Et ninguém. je veux humilier personne. E também não quero Je humilhar vais ninguém. tout simplement expliquer la Simplesmente parole. quero explicar a palavra. Ceux qui n'ont pas encore fait, Aquele que ainda qui não fizeram, rectifient, qui fassent que mieux. retifica e faz o melhor. Parce qu'il n'y a pas une autre apparition Porque não tem outra de aparecimento Satan dans le désert. daquele que está no C'est deserto. l'unique apparition. É o único aparecimento. Il n'est pas côtoyé, il ne l'a pas connu. Mais il a convaincu. Ele não lhe convenceu. Et il y a aussi des chrétiens comme Mas ça. também tem cristãos On les assim. convainc facilement, ils abandonnent E l'église. ele abandona a igreja. Il a coûté 2, 4, 5 Ele phrases. escutou 2, 3 Il palavras. abandonne E ele l'église. abandona Ah, a igreja. maman. Ei, mamãe. Tous les années là qu'on a Todos passé aqueles anos ici que là. passamos aqui. Tous les jeûnes et prières Todos os qu'on a jejuns que fait. passamos aqui, Des oração. veillées et tout. E vigílias. Rien qu'une seule prédication. Só uma pregação. Tu es parti. Oste. Ah, Ei, je comprends. oh, entendo. Zamka Kwalizolo. Oh, Deus do amor. Je ne vais pas développer pour ne pas offenser Eu personne. não Je vou vais desenvolver continuer. para não ofender alguém. De la condition de l'autorité que Dieu a donnée à Na l'homme, condição de autoridade Sur que terre. Deus deu no homem sobre a terra. il est passé de la liberté à Passou da devenir liberdade para ser esclave. escravo. De la liberté à devenir Da esclave. liberdade para ser escravo. Certains sont passés de la liberté chez leurs Muita parents à gente devenir esclaves d'un individu. Passaram da liberdade dos Terrain seus de pais football. para ser escravo. O Et terreno vous do aussi, des futebol. frères,
Vocês também, qui irmãos, trompés par des belles paroles, que estão enganados pendant que pelas vous boas n'êtes palavras. prêts à rien, Vocês não estão irresponsables. irresponsáveis. Vous ne pouvez pas supporter vos Não podem charges. aguentar vossas cargas. Ce n'est pas vos mamans et vos Não é papas vossos qui ont mamães, fait ces vossos enfants. papás que fizeram C'est esses vous filhos. et vous São devez les vocês, nourrir. devem lhes dar de comer. Ce n'est pas faire les enfants aller Não laisser é chez fazer les filho parents. para ir deixar Non. nos pais, não. Il faut les prendre en charge. Fazer para Hier, colocar j'ai carga. parlé sur ça. Ontem falei sobre Ceux qui isto. étaient là. Aqueles estavam aqui. Dieu a fait d'abord le jardin Deus fez primeiro o avant de jardim placer l'homme. antes de colocar o homem. Je ne reviendrai pas. Amém. Amen. Pour avoir abusé de la liberté, Para abusar da liberdade. pour avoir abusé de la libre volonté qu'il Para avait, abusar da livre vontade que il a tinha. perdu le droit. Perdeu o direito. Et même Até se forçant, aquele l'homme trouva le o moyen homem tu encontrou uma de medida s'échapper de se escapar à l'esclavage. da escravatura. Cette liberté qu'on a en Christ. Aquela liberdade que tínhamos em Cristo. Il y a certains qui abandonnent Tem cela muita gente abandona isto pour se laisser entre les mains des para se interdits. entregar nas mãos de Fais pas ci, proibidos. fais pas ça, Porque não faz touche pas isso. ça, touche pas Não ceci. toca isto, não Vous toca qui isto. êtes libres, Você que era nous qui livre. avons un Dieu verbal, un Você Dieu que é de um Deus parole, verbal, Deus de qu'on peut palavra. invoquer partout, Que même aux podemos toilettes. encontrar tudo Un até Dieu no qui quarto vit en trabalho. nous. Aquele Nous que sommes vive le em nós. temple du Nós somos o templo do Saint-Esprit. Espírito Santo. Nous marchons avec Nós lui. andamos com Il ele. est capable de nous Ele é arracher capaz de nos partout. resgatar em On todo. abandonne cette Nós abandonamos liberté aquela pour liberdade se mettre sous para le se joug colocar de sob o l'ennemi. jugo do Sous le inimigo. joug de Sob o l'ennemi. jugo do inimigo. Tout simplement parce qu'on ne Simplesmente comprend pas ce porque nós qu'on a. entendemos aquele que temos. On ne valorise pas ce Não qu'on a. valorizamos aquele que temos. Si le temps me permet, Se je o tempo me parlerai de permite, l'adoption. eu vou falar da adopção. L'adoption, ce n'est pas ce que les gens pensent que Adopção l'adoption. não é aquele que Mais on a pessoa expliquerait pensa. l'adoption par rapport à la tradition Vamos juive. C'était explicar. quoi A l'adoption? adopção é que segundo a tradição judeus. Alors, quand l'homme se fait esclave, Quando o homem se fez escravo, c'est la conséquence de la é a désobéissance. consequência da desobediência. 2.7. 2.7. La contamination de la race humaine tout A entière. contaminação da raça humana C'est un todo point inteiro. clé É ponto parce qu'un chave. seul a péché Porque o único que et pecou toute e l'humanité toda a humanidade foi avec levada. lui. La malédiction de la chute A maldição de caída n'est pas simplement limitée não é simplesmente au premier limitada couple, no primeiro mais casal, elle est passée mas se passou à toute la race em humaine. toda a raça humana. Adam a perdu la gloire de Dieu Adão perdeu a glória de Deus et a engendré e também des nasceu enfants dans cette condition. os filhos naquela condição. Genèse 5, Gênesis 5, 3. 3. À partir de là, A partir daquela data, tous les hommes todos os homens nés sous la malédiction du é sob a péché, maldição do pecado. Romains 3:10. Romanos 3:10. Cela signifie Aquele que significa l'homme est pécheur como pecou par héritage através da ou hereditagem par nature. ou sobre a Puis natureza. Psaume 51, Por 5. Salmo 51, 5. David a dit, ma mère m'a conçu dans le David diz que a péché minha mãe me et concedeu no j'ai pecado grandi dans e também l'unité. cresceu na Ça, dignidade. c'est la condition Isso é a originelle. condição Quand que original. vous évangélisez Quando nós et que evangelizamos, nous évangélisons, quando nós c'est evangelizamos, là qu'il faut parler. é lá que Il ne devemos faut pas falar. parler de prendre la Fala drogue, de falar tu droga, prends les cigarettes. toma C'est cigarro. pas ça le péché Não é isso o originel. pecado Ce original. que Dieu est venu Aquele que faire, Deus vem fazer c'est le péché é o originel. pecado original. Il faut que l'homme Que o prenne homem deve conscience tomar de ce péché consciência daquele originel pecado original. afin que la Para que rédemption a redenção ait la place possa ou la ter puissance lugar ou poder dans sa vie. das nossas vidas. Quand vous parlez Quando des nós falamos superficies, de il faut laisser superfície, de boire, ou de viens au laisser de Seigneur beber, Jésus, vem no Senhor tu Jesus, serais guéri. você vai ser Non, curado. Não. il faut parler du péché Devemos falar originel do pecado d'abord. original Parce que primeiro. ça serait un mensonge. Vai ser Ces pecado. gens-là viennent malades, Aquelas si pessoas Dieu vêm ne veut doentes. pas les Se guérir, Deus não moi quer je vais curar, faire quoi? o que é que eu vou fazer? Je vais obliger Dieu de le Você é faire. obrigado a falar a Deus. Je ne serai pas l'obliger. Ou não vou ser obrigado. Il y a des gens qui disent, fais. A pessoa que diz faz. Non. Non. Ils oublient qu'eux, ils sont Eles pensam que serviteurs eles são et sérios. l'autre est le maître. E o outro Mais é o ils mestre. obligent le maître à Mas não agir. falou o método para agir. C'est terrible. Isso é terrível. Tous ceux qui venaient au Todas Seigneur, aquelas que vinham de ils Senhor. le suppliaient, maître, Eles si tu suplicavam. le veux. Deixa se tu queres. C'était
ose même donner les dates. Hoje até davam audácio. Notons les dates et Vamos notar as attendons. datas. Si ça n'arrive pas, appelez les Chama, frères. liga, meu filho e irmão. Il faut les appeler pour qu'ils prennent Deve conscience. ligar para tomar consciência. Comme on se tait, ils pensent que c'est normal. Acontece que Il nós faut les ficamos falando, appeler. não, até que Dieu ligar. n'agit pas dans les dates, Deus ni não les age jours, nas ni datas, nem les... nos Dieu dias. agit par les Deus époques. já age pelos C'est qu'on appelle en hébreu kairos. aquele que nós chamamos carrios. Si quelqu'un te commence à donner les Se dates et les alguém jours, começa a te dar fais data e attention. dia, cuidado. Dieu a dit à Abraham, à la Deus même disse a Abraão, époque, à la na même mesma- époque. no mesmo tempo. Il n'a pas dit ni mardi ni lundi Ele não parce disse que Dieu ne segunda e connaît pas ni terça. lundi ni Porque mardi. não conhece segunda e Les terça-feira. jours en temps hébreu, Os c'était dias, o compté tempo é jour 1, jour 2, jour eu. No 3. hebreu era primeiro e Le segundo. mardi, jeudi, ça c'est le nom des segunda, planètes qu'on a terça, são donné nome au de jour. planeta Dieu ne le que connaît pas ça. Deus Ça c'est não notre conhece invention. isso. É a nossa invenção. C'est par là que quand les disciples ont demandé quand tu Ele é viendras, para discípulo para il ele da onde dit, você virá. personne ne connaît Ninguém conhece. l'heure Hora, ni le jour. nem o dia. Mais il a donné que des signes. Mas Comme só Deus vous verrez, sinais. Quando tu verás, c'est tout. é tudo. Alors il y a un qui veut donner des détails. Là, il faut Outro quer faire dar attention. detalhe. Amen. La malédiction de la chute. A maldição de derrota. À partir de là, tous les hommes nés sous la malédiction du A partir péché, daquela data, os homens nasceram cela sob a maldição signifie do que pecado. l'homme est pécheur Isso par significa héritage, c'est ce que je viens de que o dire, homem é pecador ou sobre par nature. herdeiro ou sobre natureza. Et aussi le E também comportement. o comportamento. Le péché affecte le comportement O des hommes. pecado enfeita o Et les gens qui ont comportamento. des comportements terribles, Tem pessoa que tem tu ne comportamento peux pas terrível, savoir qu'il est que chrétien. você não pode dar conta Tu que ele é sauras jamais cristão. qu'il est. Você até vai ser triste. Déjà, si un chrétien ment, c'est Se um très cristão dangereux. mente, é perigoso. Parce que le diable, c'est le Porque père o du diabo mensonge. é o pai da Quand mentira. vous mentez, vous Quando nós mentimos, l'appartenez. nós já pertencemos ao diabo. Dites la vérité, même Falamos si a cela est verdade, dur. seja que é duro. Amen. On va finir, je pense, là, Terminamos aqui, parce que là, on va entamer, il est 45. On va finir sur le point 2, fini sur 2.7. La contamination de la race humaine. o nosso ponto tout 2 entière. termina na contaminação da raça humana todo inteiro. Demain, on va faire la Amanhã vamos fazer o nécessité, terceiro ponto. la nécessité de A necessidade l'expiation da expiação ou la ou a réconciliation. reconciliação. On a vu l'état qu'on était, Nós vimos estar que on estávamos, a vu ce qu'on est devenu après, aquele que nós après le chegamos péché, depois do pecado. et on va voir la nécessité. Agora vamos ver a necessidade. Pourquoi le Por Christ que devrait o venir? Cristo deveria vir? Cela fait que notre foi E isso faz que a ne nossa soit fé pas sur des choses, não seja sobre as coisas, mais notre foi mas que a nossa fé soit sur le Seigneur. que seja sobre o Senhor. Ne défendez pas les titres, Não vamos defender os ne títulos. défendez rien. Não defendemos Vous savez, nada. quand on a demandé, Pilate a demandé Quando Pilatos pediu, à Jésus, quando pediu Jesus, es-tu le roi des Juifs? tu és o rei dos judeus, Il n'a répondu não mot. respondeu uma palavra. Il regardait, Ele olhou, ça lui importait peu. não lhe importava nada. Mais quand tu lui as demandé, Mas quando ele perguntou, es-tu le fils de que Dieu? tu és o filho Il a de dit, Deus, je le suis, ele disse só, parce que c'était sa porque nature. era a sua natureza. Défendez ce qui est votre Defenda nature. aquele que é a sua Ne défendez natureza. pas ce qui est Não defenda aquele que é superficiel. Il m'a dit ça, superficial. il m'a dit ceci, Elle il m'a dit dit, non, mais non, fais non, non, juste non. non. Défendez votre Defenda nature a sua divine. natureza Ce divina. que vous êtes Aquele que défendu. tu és diante de Faites Deus. défense de votre Faz a nature. defesa da sua Que natureza. Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons